अस्सलामु अलैकुम। हाँ जी, अभी अभी जनाब सफ़र करके इधर पहुंच गया हूँ इस्लामाबाद। सुबह सुप्रीम कोर्ट में मेरा केस लगा हुआ है और सारे रास्ते में मैं ख़बरें वगैरह देखता रहा, अपडेट होता रहा कि जनाब ये क्या माजरा चल रहा है। ये अचानक ही ज़मीर जाग गया है 6 जजों का। ठीक है, इनके ज़मीर उस वक़्त कहाँ गए थे जब ये जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के साथ जुल्म हो रहे थे। यही उनके साथी जज थे, यही सारे साथी जज थे इनके, और कोई नहीं बोला, चूं भी किसी ने नहीं की। और आज ये कह रहे हैं कि हमारे ज़मीर जाग गए हैं। और इन्होंने क्या किया है, सिर्फ एक केस के बीच में हवाला दिया है, टेरियन वाला केस जो 6 महीने पहले फैसला हुआ है। टेरियन, इमरान खान की नजायज़ बेटी टेरियन के केस का हवाला दिया कि उस हवाले से जी हमारे ऊपर दबाव था ये वो। हालांकि वो केस भी इमरान के हक में हुआ है, इमरान के हक में हुआ है। जिस केस में इमरान खान को रजम करना चाहिए, उसको संसार करना चाहिए, उसमें ये कहता है जनाब, ये जज कहते हैं जी हमारे ऊपर दबाव था। तो दबाव था तो तुम इतने दलेर हो कि वो दबाव के बावजूद आपने इमरान के हक में फैसले दिए हैं। कोई एक केस मुझे बता दें जो सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ गया हो, हाई कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ गया हो। यहाँ तो इसको पूरे थोक के हिसाब से जनाब इसको रिलीफ मिल रहा है इमरान खान को। ये सिर्फ एक शैतानी चाल है, मैं आपको कह रहा हूँ। और ये जो मंसूबे है ना, ये भी फेल हो जाएगा बाकी मंसूबों की तरह। ये 9 मई के सारे पस मंज़र को पीछे रखा गया है, और इसमें ये जो अभी इमरान खान का फैसला आने वाला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उसके ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की गई है कि मुतवक्के कोई प्रेशर भी हमारे ऊपर ना आए, मुतवक्के कोई प्रेशर भी उसके ऊपर ना आए। आज ये कह रहे हैं कि जनाब अली इनके ज़मीर जाग गए। और इरफान सिद्दीकी ने बोला है ना, शौकत अजीज़ सिद्दीकी के कज़न ने, जो सेनेटर इरफान सिद्दीकी है, इनके ज़मीर पहले मुर्दा पड़े थे। किधर गए थे इनके ज़मीर, पहले क्यों नहीं जागे इनके ज़मीर? और इन्होंने फैसला कौन सा इमरान के ख़िलाफ़ किया है, मुझे बताएं। इमरान को तो हम तो उल्टा नाराज़ हैं, एस्टेब्लिशमेंट से, फ़ौज से हम नाराज़ हैं कि जनाब अपने हमले का हिसाब तो ले लो उनसे। अपना जो हमला आपके ऊपर 9 मई का हुआ है उसका इनसे तो हिसाब ले लो। अभी तक किसी चिड़िया को सज़ा नहीं हुई। ये जनाब कहते हैं कि जनाब हमें वो लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, और फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट को भी एक्शन में आना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट ने मीटिंग बुला ली। ये इन चवलों के कहने पे मीटिंग बुला ली, और ये कहा है ना सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसी मीटिंग में कि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मैटर ही नहीं है। ये इतने नालायक जज हैं 6 के 6, इनको ये नहीं पता कि हमने चीफ जस्टिस को ख़त लिखना है या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन को लिखना है। और यही हमारे पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा है कि ये फोरम ही नहीं है, ये फोरम नहीं है कि जनाब इसके ऊपर ये वाले मामला उठाए जाएं। इसके लिए कमेटी बनाई जाए और तहकीक की जाए, और हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि इसके ऊपर कमेटी बनाई जाए, और इनको जो इन्होंने अगर ये साजिश का हिस्सा बने हैं इनको करार वाकई सज़ा मिलेगी। और मियां दाऊद एडवोकेट ने कहा है कि इनको सिवाय इमरान खान के केस के और कोई रेफरेंस नहीं याद। कोई और केस बता दें, वही टेरियन वाला केस, जो वही केस जो सीता वाइट वाला, जिसमें इमरान को संसार होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि जनाब हमें इंसाफ मिले, इनकी तहकीक करें और इनको फारिग करें 6 के 6 जजों को, बिल्कुल 6 के 6 जजों को फारिग करें। वैसे एक मुझे अफसोस ये हो रहा है कि ये जो ट्रकों के मामले हैं और ट्रालों के मामले हैं, और ये पहले भी ये सारा सिस्टम ये चल चलाया था बंदयाल के उसमें, ठीक है, तो इन्होंने ये 8 में से 6 इमरानडू जज निकल आए हैं, 8 में से। ये क्या मामला है, ये पता करो, तहकीकात करो ट्रकों की। सारे वकील हमारे यही कह रहे हैं कि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मसला नहीं है। हम वकीलों के साथ खड़े हैं, ठीक है। और ये जो इन्होंने तमाशा किया है,
بھونچال مچایا ہے، پورے پاکستان میں کھلبلی مچ گئی ہے کہ دیکھیں جی 6 جج عمران کے حق میں بول پڑے ہیں۔ ان عمرانڈو ججوں کی تحقیقات کی جائے اور کمیٹی نکال کے ان کو سارا کچھ جو ہے نا وہ بنایا جائے۔ آج انہوں نے غور کیا ہے ججوں کے اوپر، اس کے خط کے اوپر غور کیا ہے، خط میں کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ صرف تماشا کریٹ کیا گیا ہے، فوج کو پریشرائز کیا گیا ہے کہ جناب آئندہ وہ مداخلت نہ کرے اور یہ نہ کرے اور وہ نہ کرے، یہ ساری چیزیں کی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ صورتحال ہے۔ باقی جناب علی خبریں آ رہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو منانے کی کوششیں کی جائیں گی۔ میں کہہ رہا ہوں جلدی کریں، یہ جو ہے نا کافی پلوں کے نیچے سے پانی بہہ رہا ہے، مولانا صاحب کو منائیں۔ مولانا صاحب گریٹ آدمی ہیں، ان کو کسی بھی وہ عمرانڈو کی ہوا نہ لگنے دیں، ہوا نہ لگنے۔ یہ شہباز شریف صاحب، یہ آپ کا امتحان ہے کہ آپ زرداری صاحب کو بھی کہیں کہ بھئی کے پی کے کی حکومت، بلوچستان کی حکومت میں مولانا صاحب کا حصہ رکھیں، ایک گورنر دیں، جو میں نے صبح آپ کو بتایا تھا۔ بڑے اپریشیٹ کیا سب لوگوں نے کہ آپ نے جی بڑی بہترین تجاویز دی ہیں، قانونی ٹی وی نے بہت بڑی بہترین تجاویز دی ہیں۔ تو میں ادھر جناب آ گیا ہوں، ابھی میں کھانا وانا کھاتا ہوں اور اس کے بعد جناب پھر آپ کو گھومتی چائے بھی ادھر سے دکھاؤں گا۔ موسم بہت اچھا ہے، واک شاک کریں گے، اور صبح سپریم کورٹ میں میرا بینچ نمبر 4 میں کیس لگا ہوا ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو بتاؤں گا۔ قانونی مشاورت کے لیے بھی آپ میرے سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، 030047255752۔ تو باقی جناب سینیٹر کی بھی چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں کہ کس طرح یہ بہن بھائی بن کے سب بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ ٹھیک ہے، یہ جناب ہمارا جو 5 سٹار کمرہ ہوتا ہے، یہ آپ دیکھ لیں، یہ 5 سٹار کمرہ ہوتا ہے۔ تھوڑا سا آپ کو میں نے کہا دکھا دوں، یہ ٹی وی چل رہا ہوتا ہے، یہ ہمارا یہ سامان ہے، یہ دیکھیں بیڈ دیکھیں، بڑا وی آئی پی بیڈ ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ میرا یہ کیس لگا ہوا ہے جناب، یہ دیکھیں یہ۔ ٹھیک ہے، یہ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دکھائیں گے۔ یہ ان کے ٹی وی پہ آنے پہ پابندی ہونی چاہیے۔ یہ جوڈیشل کمیشن اور یہ سارا دن ٹی وی پہ تو یہ بیٹھے ہوتے ہیں، سارا دن یہ بیٹھے ہوتے ہیں ججوں کے خط لکھنے پر، مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی آمنے سامنے۔ یہ دیکھیں، یہ ان ججوں نے جسٹس شوکت کے لیے آواز نہیں اٹھائی، عرفان صدیقی۔ ان ججوں کے 5 سال ضمیر نہیں جاگے، سینیٹر عرفان صدیقی۔ یہ دیکھ لیے ساری کاروائی ججوں کے خط لکھنے کے معاملے پر نون لیگ اور یہ ساری جناب کاروائی سامنے آئے گی۔ اور اب ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ انکوائری کمیشن بٹھایا جائے اور انکوائری میں ان کے خلاف جو ہے نا وہ قانونی کاروائی کی جائے، اور ان کے کس کے کہنے پہ انہوں نے خط لکھے ہیں وہ ساری چیزیں کی جائیں، اور ان کو لگ پتہ جائے گا کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ اور پاکستان بار کونسل نے بھی یہی کہا ہے، اس کا بھی آ رہا ہے سارا کچھ۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔